may pawak ko na 500 padagan. Thank you. Ako unta-una. Bila. Sarap biya. Hindi. Sir, pwede ikaw. Last na lang ka. Be, bring me mo. Mablog di ko andi. Una. Ako yung nakauna. Kasi nakaula. Ikaw, be. Ipaliyog lang ko ninyo share, ha? Kaya aron makakuanta, makapatay matabangan. May Kasi pangalan ni mo, ma'am. Sapa, magjupuga. Ha? Grizel. Grisel Jackson. Jackson. O, 5 kilos rice. Yate, may pawak ko na 500 padagan. Thank you. Ako unta-una. Thank you. Ayos. Congrats. Thank you. Kadwa ka. Ningon, nung gutumiya ko, ako unta-una. Oh, sayang nga. Pangalan niyo, ma'am? Roxanne. O, tama. Ako galing nga gamay. Tama kayo. Break niyo. Tama kayo. Kapatulo, bila. Sir, isa lang. Ayos kilos. Ayos. Amping. Ikaw katulo. Dali. Pangalan mo? Aileen. Aileen, ipalay lang share ninyo ha. Rando ka pa tayo masuportaran ha. Apa, kasi? Bring me niyo. Big note po. Murag wala pa kayo nagamit mo. Grade 1, sir. Pangalan ni mo, ma'am? Aileen, sir. Aileen? Sarap biya? Hindi. Sir, pwede ikaw. Thank you. Pwede ikaw. Ikatulo, ikaw. Nalas na lang ka, ma'am. Last na lang ka. Bring me niyo. Mablog di ko andi. Pangalan ni mo, ma'am? Chriselle. Crisel? Crisel. Astilio. Dili ako. Kapin na ka last. Sticker na, sticker. Oh. Sinapa dia sir. Wala, last na to. Wala stick. Na may bring me. Sticker na lang po. Na may bring me. Sticker okay. Notebook. Sige. May panggas lang. Ayos. Sige, thank you. Sige. Ayos. Oh, thank you sa inyong kwan. Notebook, bring me. Palihula ko nyo share. Kaya aron daghan pa tayo matabangan. Amping mo. Hinumdumi lang niya perme. I love you all. Thank you.